गुड इवनिंग ऑल वेलकम टू ओडिशा रीजनल स्टेटमेंट तो पिला माने हमें आज स्टार स्क्रीन आसिला ओके गुड तो आज हम पढ़िबा पिला चक्रवर्ती शुद्ध ऑलरेडी शुद्ध सरल शुद्ध हम पढ़ी सारिछे समस्त निहाती सरल शुद्ध क्लास आसी करिछो जानिछो निहाती आज हम पढ़िबा तमर को चक्रवर्ती शुद्ध ठीक अछि तो चक्रवर्ती शुद्ध बाबत को किछि त आगु निहाती कहिथिली बट आज हम बेसिक रो आरंभ करिबा क्वेश्चन 10 टा भी करिबा हमर चक्रवर्ती अरे शुद्ध क्लास ଉପରେ रेकॉर्डिंग होची। हाँ निश्चय रेकर्डिंग होची तो चक्रवर्ती शुद्ध ଉପରେ एते क्वेश्चन आसीबनी परीक्षा रे फिर भी जदि आसला हम निहाती तार बेसिक क्वेश्चन सब जेति आसी ताको कवर कर दबा ता द्वारा कि किछि प्रॉब्लम होबनी तो हम लिखि दिए यस गुड ଆଉ स्टार्टिंग रो जो माने ये वीडियो YouTube रे देखुछ हम कहय चाहबी स्क्रीन ऊपर मोबाइल नंबर देखा होची ए नंबर रे हमको टेलीग्राम रे मैसेज करी जॉइन ही परिबो एंड नहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पूरा लिंक अछि हम से जॉइन पा ठीक अछि तो चलो पिला स्टार्ट करबा चक्रवर्ती शुद्ध कहले कोन बुझो पिला मु गोटे बेसिक तमान बुझो देखो धर गोटे आमे जिबा शुद्ध बेसिक तमे जानिछो कोन प्रथम पी तमे समस्त कहते पिला जल्दी जल्दी कहते बेसिक का तुमको ऑलरेडी मु पढीची पी माने कोन तमे समस्त जानिछो कहि दियो सर मूलधन दे मूलधन इंग्लिश रे होची प्रिंसिपल 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 देन तापर होची तमर होची आई सर आको आर 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 होची कोन पिला सुधर सुधार सुधर हार सुधर हार इंग्लिश रेट ऑफ सेटा इंटरेस्ट की होची रेट ऑफ रेट इंटरेस्ट ऑफ देन तापर होची तमर आई आई होची कोन पिला ना इंटरेस्ट शुद्ध सुधार शुद्ध एटा दी प्रकार होई थाए हम ऑलरेडी गोटे पढ़ी सारी से दैट इज सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड कंपाउंड सरल शुद्ध आउटा होची कंपाउंड इंटरेस्ट और सर टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट होची तमर होची चक्रवृद्धि चक्रवर्ती तारा उदे टाइम हाँ सर टाइम गोटा गोटे अमाउंट हाँ तापर होची टाइम टी टी होची टाइम टाइम होची समय 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 जैसे कि बता देन तापर होची ए होची अमाउंट दैट इज पी प्लस आई आई समय तमूल शुद्ध हाँ ना तो एतिक बेसिक तमे पढ़ी सारिछो तमे समस्त जानिछो तापरे हमें जति गोटे जिबा गोटे एग्जांपल लेकी बुझिबा सरल शुद्ध कोन चक्रवर्ती शुद्ध कोन चला देखिबा गोटे प्रिंसिपल देइछि तमर पिला प्रिंसिपल देइछि लेट्स से 2000 तमर टाइम देइछि 2 ईयर तमर रेट ऑफ इंटरेस्ट देइछि 10% तमको पचारिछि जे सिंपल इंटरेस्ट केते क्वेश्चन मार्क कंपाउंड इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट में तुम भलो से जानते हो कोड़िए सर कोड़िए परसेंट कोड़िए हाँ 2000 गुणन 20 बाई 100 जोटा कि हेला तमर 400 आउ कंपाउंड 40 इंटरेस्ट आउ 2000 गुणन 21 बाय 100 हाँ तो एटा 20 केमती हला पिला ना सिंपल इंटरेस्ट सब बेले समान होई तनो वर्ष उपाय 10% आउडा वर्ष उपाय 10% तो 20% आबे लेखिले बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्षेत्र रे कोन होची ना ए 10% तार नेट परसेंट सूत्र पड़ुची नेट परसेंट सूत्र माने सक्सेसिव केस लागुची माने हमरो जो a प्लस b प्लस और माइनस a गुणन b बाय 100 ए फॉर्मूला पड़ुची तेन 10 अछि 10 मिशन 10 प्लस 10 गुणन 10 50 कोड़ी बार 100 तो सिंपली एठी तमर अरे अरे है तीन टिकेट होनी मोदर खाओ हो बेस्ट बार किसी नहीं तो सिंपली तमे देखि पारुछ पिला यस तमे देखि पारुछ पिला जे ये हे गला तम कंपनी पे केते हे गला पिला ना 2000
गुणन एटा हे गेला 21% 21/100 इज इक्वल टू 400। 420 तो हमें एतिक बाटा हमें शिखी थिले तो एक्चुअली बेसिकली कौन होती गेला बुझी पाछ ना कंपाउंड इंटरेस्ट हमर एमिटी होती भल से एकटी देखो मु जोटा लिखुची आगे कौन हुए तुमको दिया जाई छी 2000 टका तो आगे प्रथम वर्षर सुध हबो फर्स्ट ईयर रे तमरो कौन सिंपल इंटरेस्ट होची माने ए कंपाउंड इंटरेस्ट बाहर कर सेकंड ईयर रे तमरो होची सेकंड ईयर जोटा कंपाउंड इंटरेस्ट होची माने कौन तमे जले फर्स्ट ईयर बाहर करलो माने कोन 2000 गुणन 10% तम सुध 10% पकेलो ताल बाहर गेला एठी 200 टका एई जो 200 टका पुनी मिसुची जाय कि आ सहित ए 200 टका सहित काना कंपाउंड सुध इंटरेस्ट रे सुधटा कोन हुए प्रति वर्ष मिसे सुधटा लिखि कि कोन हुए तो एटा केते हेगला तमर 2200 हेगला पुनी 10% आर बाहर करलो तम ओवरऑल एटा पुनी काटि देले एटा हला 220 ताल तम देखो सुध बाहर गया केते ये प्रथम वर्ष रे 200 टका सेकंड वर्ष रे 220 तो 420 बाहर बुझी गेला 420 माने एटा सर टिया सर से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आउट बुझी देबे हां मु देखि तो कहूची धर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ही कहूची मु कहूची तमर प्रिंसिपल एठी गोटे देइछे 3000 टका तमर टाइम देइछी 2 इयर आर देइछी 10% भले से सुनो मु कोन कहूची तमर सिंपल इंटरेस्ट एया हला तमर सिंपल इंटरेस्ट यदि मु कह 2 वर्ष पे फर्स्ट ईयर देन सेकंड ईयर भले से सुनो सेकंड ईयर तो फर्स्ट ईयर तमर केमति मारिबो ना सर 3000 गुणन 10% इज इक्वल टू 300 टका पुनी सेकंड ईयर कोन से 3000 गुण माने आमे जे ताको डायरेक्ट दुई गुणी दउछे माने कोन 20% कर दोजे बा दुई गुणी दउछे बट आमे जदि वर्ष वर्ष बाहर करबो एमिति बाहरियो सिंपल इंटरेस्ट क्षेत्र में ताले टोटल केते हला 600 टंका केते हला शुद्ध केते हेला तमर 600 बुझी गेला आज्ञा अरे वर्ष भाला ना तमे जो फार्मूला पकेबो एमती फार्मूला पकेबो 3000 गुणन 10% दी थरे जो 20% हे जिवो तनु 20/100 6 हे गल बुझी गेला तो आज्ञा हां तो तमे एमिति करी आछ तो सेहीटा एक्चुअली एमिति होची प्रथम वर्ष जहा तने कंपाउंड सब सिंपल इंटरेस्ट सब समान हुए प्रथम जेतिके द्वितीय वर्ष भी सेतिके एटा हेगला तो सिंपल इंटरेस्ट क्षेत्र बुझियला तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्षेत्र में सेटा चेंज हे बा तम चक्रवर्ती सुध कंडीशन में सेटा चेंज हे कौन चेंज हे जाउची पिला देखिए पिला क्लास आरंभ हिची कि नहीं हां निश्चय आरंभ हिची बने मोरे साइट रे ऑन टिक पे पिला जस्ट yes live class started ओके तो पिला देखिए हां पिला चिंता क्लास परफेक्ट तो तो कौन हिची ना कंपनी इंटरेस्ट क्षेत्र में कौन होची पिला ना एटा फर्स्ट ईयर जेमिति हला फर्स्ट ईयर से सेम हला 3000 into 10/100 तो तमा 300 टका हला 300 जो टका सेकंड ईयर रे ई तीन प्रिंसिपल टा तम जो सेकंड ईयर को जिबा सेकंड ईयर तम प्रिंसिपल टा 300 टका मिसे की आसीबो माने तमर 3300 प्रिंसिपल है हां मिसी जीवो मिसी जाई पुनी 10/100 पुनी काटी देले एटा होची 330 टका ताहल तमर कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट केते 630 टका बाहर बुझियला एटा होची बेसिक हां एटा होची बेसिक तमे जो डायरेक्ट करबी डायरेक्ट सेमति कर 3000 गुणन 21/100 तने 21% हे जीवो निकस में काटी देले तम 630 बुझियला
तो एटा होची ଯଦି तमरो ସେମିତିକା ଦେଇଥିବ ସାର୍ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଦେଇଛି ଏଠି ଇୟରଲି ଦେଇଛି ସାର୍ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ ହାଫ ଇୟରଲି हां यदि सेमिति ଦେଇଥିବ ତା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ତ ଏଟା होची तमरो बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट रो ଟିକେ ଗଲା ହଁ ତ ଏଟା होची बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट रो ପିଲା ମେସେଜ ଦେଲେ ପିଲା ଜଏନ୍ ଦେଖି ଦେଇଥିଲା ओके क्लास वाली की क्लास की तरह से ओके तो पिला माने तो एटा होला तमर बेसिक तो आमे जिबा एबे क्वेश्चन आड़को तो एमती क्वेश्चन आसिला हमें केमती कोन करबा से विषय देखिबा चलो तो गोटे क्वेश्चन बनौछि रहला तुमको जोटा कहउथला हाफ इयरली लेखा ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ମାସିକ हाँ सेटा हमें समय आगु आसिले देखिबा देखो मु गोटे क्वेश्चन दउछि देखो पिला तो ओके हाँ तो पिला मध्ये हम गोटे एग्जांपल नबा म्हणजे समस्त कहवा चेष्टा करिवो मते देइछि प्रिंसिपल देइछि 30,000 टका ହେଲା प्रिंसिपल देइछि 30,000 टका आउ तमरो टाइम देइछि 3 वर्ष टाइम देइछि 3 वर्ष तमरो आर देइछि 10% आर देइछि तमरो 10% तो ये क्षेत्र रे मु जदि नॉर्मल करिया कि दीदी ताहले मोर प्रथम वर्ष बाहरिबो सेकंड वर्ष बाहरिबो तृतीय वर्ष बाहरिबो कोना रे ता नॉर्मल करिया चलो दिबा ताहले तमरो 30,000 गुणन 10% काटी देलो पाइलो 3,000 कोना रे तो सेई ଆଜ୍ଞା 3,000 पुणी मिसिबा समस्ते ସେଥିରେ କିଛି डाउट नाही तार 3,000 पुणी मिसिबो पुणी तमरा सिंपल इंटरेस्ट तमरा मूलधन केते हेगला 33,000 गुणन पुणी 10% दिटा सुन कटि गला परे तम पाइलो 3,300 पुणी से 3,300 मिसिबो तृतीय वर्ष ପାଇଁ बुझी होची ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ताहले कौन हिजिबो 3,000 सॉरी 36,300 माने नहीं 36,300 गुणन 10/100 पुणी कटि गला तम पाइलो 3,630 तो ओवरऑल तमरो कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्ष ପାଇଁ केते होला पिला मिसेई दबो 3,9,930 बुझी ହେଲା ସାର୍ ମୋର ଫର୍ମୁଲା ପଟେ ବି ସେୟା ହେଲା देन फॉर्मूला पकेले भी तमे केते पाइबो ना 30,000 गुणन 33.1 कहइतले 33.1 तो 33.1 तार 10 पळे आसला देन परसेंटेज रे भी 1/100 पळे आसला और तो ଆଉ हमरो ए ସାର୍ ସେ पॉइंट आउट हे 331 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 1000 ଲେଖିଦେଲେ हाँ से सेम जिनिस 331 तो 1000 लिखि परिबो पण मु कहूची 33.1 लिखि थांतो पुणी बाय 100 लिखि थांतो ताले ये जो पॉइंट ता तक पळे आसो 1000 हे जिवो ए पॉइंट आउट हे जिवो से कथाटा मु लिखि देली से
ତାହେଲେ ଦେନ୍ ତମେ ତିନିଟା ଶୂନ କାଟି ଦିଅ ଦେନ୍ ଆକୁ ଆଧରେ ବୋଲେ 3 के 3 3 3 9 3 3 9 କୋଟେସନ ବୁଝିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ସାର୍ Yes, sir. Yes, sir. ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଦେନ୍ ତମର ଆସିଲା କଣ ନା ଆଉ ଟିକେ ଟାଇପ ର ଯିବା ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା କି ସାର୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଦେଇଥିବ ଆମେ କଣ କରିବା କଣ ସେ ବିଷୟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯେ କୌଣସି ମୂଳଧନର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କେତେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ କେତେ ଯେତେବେଳେ ସୁଧର ହାର ଦେଇଛି ସୁଧର ହାର ସୁଧର ହାର 20% ଦେନ୍ ମୂଳଧନ କେତେ ମୂଳଧନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଲେଖିଦଉଛି ନହେଲେ ବେଟର ହେଲା ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବ ତମକୁ ମୂଳଧନ ଦେଇଦେଇଛି 16,000 ଟଙ୍କା ତମକୁ ଟାଇମ ଦେଇଛି 9 ମାସ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 9 ମାସ ଦେଇଛି ତମକୁ ଆର ଦେଇଛି 10% ତମର ଟିକେ କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏରେ ବଡ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲାସ ଚାଲିଛି ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ କ୍ଲାସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିବାକୁ ହଁ ତାହେଲେ ଆର ଦେଇଛି 10% ଏଠି ଲେଖିଛି ଯେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କେମିତି ହଉଛି ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ଆଗେ ତମକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯଦି କହିଛି ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ମାନେ ତମର ହଉଛି ହାପି ଅର୍ଲି ତମେ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢିବନି ପିଲା ଯଦି ତମେ ପଚାରୁଛ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ହାପି ଅର୍ଲି ଆଉ ଗୋଟା ହଉଛି କ୍ୱାର୍ଟରଲି ମାନେ ହଉଛି କଣ ତମ 3 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଓଡିଆ ଟା କଣ ହବ କ୍ୱାର୍ଟର ଓଡିଆ କଣ ମାସ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ମାନେ 3 ମାସ ନା 3 ମାସକୁ ଥରେ ଯୋଉଟା ତ ସେଟା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ହଉଛି ତମର 3 ମନ୍ଥ କୁ ଥରେ ହେଲା ତ ଏଇଠି ତମକୁ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ପଡେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଏଇ ଦିଟା ବୁଝୁଛି ହାପି ଅର୍ଲି ମାନେ ତାକୁ କଣ ବୁଝୁଛ ଭଲସେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି ଆର ଲେଖୁଛି ଏଠି ଟାଇମ ଲେଖୁଛି ସେଠି କହୁଛି ଆର ଦେଇ ଧର 10% ସେ ଯଦି କହୁଛି ଟାଇମ ହଉଛି ତାପରେ ଶୁଣ ଟାଇମ ଯଦି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା 1 ଇୟର କହୁଛି ଟାଇମ କହୁଛି 1 ଇୟର ଆଉ କହୁଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ ହାଫ ଇୟରଲି ମାନେ ଏଇଠୁ ବୁଝ ତମ ମତେ କୁହ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କେତେଟା ଅଧା ବର୍ଷ ଥିବ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କେତେଟା ଅଧା ବର୍ଷ ଅଛି ସାର୍ ଦୁଇଟା ଦିଟା ଅଛି କାରଣ 6 ମାସେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ ତମର 6 ମାସେ ପୁଣି 6 ମାସ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ତମର ଗୋଟେ ବର୍ଷ କହିଥିଲା ଟାଇମ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଦେଇନି ସେ ଦେଇଛି 6 ମାସ ମାନେ ତମର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ତମ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ହାପି ଅର୍ଲି ହିସାବରେ କାହିଁକି ନା 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ସୁଧ ନବ ବୁଝିପାରୁଛ ତମର ସୁଧ ଟା ଏଠି ବର୍ଷକୁ କହିଥିଲା 10% ତେଣୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ 5% ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ତମର ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ହାପି ଅର୍ଲି ଲେଖିଥିବ ତମର ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା ଅଧା ହେଇଯାଏ ଆଉ ତମର ଟାଇମ ଟା ଦି ଗୁଣା ହେଇଯାଏ ଦି ବର୍ଷ ଦି ଗୁଣା ହେଇଯାଏ ବୁଝିପାରୁଛ 1 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଟା 2 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ ଦିଟା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ 2 ବର୍ଷ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରିବା ଠିକ ସେମିତି ହାପି ଅର୍ଲି କଣ୍ଡିସନ ଆସିଲେ କଣ ହବ
actually ଏମିତି क्वेश्चन पड़िबनी पिला फिर भी जेहेतु पचार से कहूची जदि तमरो क्वार्टरली कंडीशन आसिला क्वार्टरली ताहले तमरो आर देछि 12% तमरो 20% आर देछि 20% टाइम देछि 1 ईयर टाइम देछि 9 मास मतलब 6 मास देछि 9 मास देछि टाइम देछि 9 मास हला देन पचारछि कंपाउंडेड क्वार्टरली ए क्वेश्चन जदि कहूची ताले एठी आर ता पिला केते हे जो तुम भाबो मनो कारण एठी जेंति आर तमर 5% हेगला चेंज हेगला से एठी सेंति क्वार्टरली माने कोन 3 मास को तक वर्ष को केते हेगला तो वर्ष को केतेटा 3 मास अछि वर्ष को केतेटा 3 मास अछि ना 4टा 3 मास अछि केटा 3 अछि नै ताहले तम आर ता 4 भागरु भागे हि जो माने आर ता 5% हे जो तम 4 मरुछ बुझि बता आता 4टा वर्ष कने एटा वर्ष को 20% ताल 3 मास को केते 3 मास तम टोटल 4टा 3 मास अछि तम 4 मर देलो 5% पाइलो मतलब टाइम ता तम केते हि जो तम निजे हिसाब करो 9 मास देइ ताल केतेटा 3 मास होछि 3टा 3 मास होछि ताल टाइम ता तमरो 3 ईयर बळिया हे जिवो 3 वर्ष बळिया हे जिवो से एमती क्वेश्चन आसला हम एमती पढियो पडिबो तो ए क्वेश्चन तला परिवा जो क्वेश्चन देइतला तमाने भल से बुझिबो कंपनी टे क्वार्टरली कहछि आ तुम प्रिंसिपल दे दी तुम केते 16000 टका मते भी भले से कहबो पिला मैं लिखु तमर टाइम ता केते हे जिवो पिला कहलो के पिला क्वार्टरली कहछि क्वार्टरली माने 3 मास को थारे ताले केतेटा 3 मास अछि 9 मास रे तीनटा टाइम ता तमर 3 ईयर बढिया हे गेला टाइम ता बोला टाइम ता तमर केते हेला 3 ईयर बढिया हे गेला देन तापर होछि तमर आर ता केते हि जीवो देखो आता इति 20% थिला रे इति 10% खाली 20% थिला हां 20% थिला तला आर ता केते हि जीवो तमे जानो वर्ष केतेटा माने हां 5% हि काना वर्ष को हम 3 4टा 3 वर्ष अछि कोन 4 भरिबो 20 सहित काना हमर बुझि बात कथाटा बुझि पार जे एति देखो एटा 12 मास को एटा 12 मास को ताल 3 मास 3 मास 3 मास 3 मास टोटल 12 मास हो ताल 5 5 5 5 टोटल कोडी हो बुझि पारछ आज्ञा सर एटा 20% देइतला हमकु मास रे कन्वर्ट करिया पड़ो 3 मास 3 मास 3 मास 3 मास 12 मास हे गेला एटा कहितला जे 1 ईयर कहितला ताले परसेंटेज हिसाब रे 5% 5% 5% 5% बुझिला तो तेणु 5% है तो प्रिंसिपल तो जहा अछि शेयर अछि ताले एबे हमें बाहर कर परिबा चलो सेही प्रोसेस रे बाहर करिबा इजी प्रोसेस जो हम करथले 16000 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 3 ईयर कोना ले देखंत कर दे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 3 ईयर ताले 16000 गुणन 5/100 1685 800 है आज्ञा सर ताले 800 बेसी गले 16800 गुणन 5/100 कोन को मिसी गला कोन 5 गला और 216 208 840 कोन 840 मिस ताले सिंपली केते हबो 17640 आज्ञा सर रोटेशन काटी देला 2 रे 2 काटे 2 5 जोने कटिला पुन 2 गल काटो 2 * 16 2 * 16 2 7 2 जोने काल सिंपली ताला टोटल हां टोटल तो हम बेसे दे 2 हला 8 4 12 हला 8 3 24 25 2500 22 मैं 22 मंथ से टेक्नोल गुरु हां 2522 ठीक 2522 2522 तो समझदार व्यक्ति के फार्मूला कहले से दिन 5 से 5% रे भारी टेंशन हेतला मन अछि त सेते हमें फार्मूला करिया ना एमती करियो डायरेक्ट करिया सर आ गोटे क्वेश्चन पिला आ गोटे शॉर्टकट तमा कहबी
ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ସେଇଟା ମାନେ ଯଦି ଆର ଟା ଯଦି 10% ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ଆମକୁ। ନା ନା ମୁଁ କହୁଛି ପିଲା ଯେ ଏଇଟାର କଣ ହେଲା ଜିନିଷ ତମେ ବୁଝିପାରିଲନି ଯେମିତି ମିଶା ହଉଛି ପୁଣି ଆଉ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ବୁଝିପାରୁନ ନା କଣ? ସାର୍ ବୁଝିପାରିଲୁ ଯେ କିନ୍ତୁ ଆଟା 20% ଅଛି 5 ସାର୍ ହେଇଯାଉଛି 10%। ସାର୍ 10% ସେ ଏଟା କାଇଁ ପଡିବ ସେ କଟିବନି 2.5% ହେଇଯିବ ତେଣୁ ପଡିବନି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହଁ କୁହ ଓ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଟିକେ। କୋଉଟା ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲନି ବି ଯୋଉଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଏଇଟା ଯୋଉ କରିଲି ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲନି ନା ଏଇଟା ଯୋଉ ସଲ୍ଭ କରୁଛି ଅଧା ନା ଅଧା ଯୋଉ କରିଲି ଦେଖ ନା ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କରେଇଲେ ସେଟା ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝେଇଲେ କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ ରେ କରି ହବ କି ସାର୍ ସେଇଟା ପୁରା ଲେନ୍ଦି ହେଇଯାଉଛି। ନା ନା ପିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟରଲି କଣ୍ଡିସନ ଛାଡ ସେଟା ତ ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଜଣେ ପଚାରିଲା ବୋଲି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭଲସେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ତମର ହଁ ହଁ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏଇଟା ବୁଝିହେଲା। ମାନେ ଆପଣ ଏଇଟା ହେଲା ସେଟାକୁ ଆଉଥରେ ସେ ଟାଇପ ର ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ର ଆମେ ବେଶୀ କରିବାକୁ ଯାଇକି 3 ବର୍ଷ କହିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କରି ହିସାବ କରି ପାଇଗଲେ ଆର ସର୍ଟକଟ ହଉଛି 30,000 ଦେଇକି ଆମେ ଜାଣିଛେ 10% ଟା 3 ବର୍ଷକୁ ହେଇଯାଏ 33.1 ଆମେ ଏହାକୁ କରିଦେଲେ ଏତିକି ବାହାରିଲା। ତା ପଛକୁ ଗଲେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷିଆ ଗୋଟେ ଆହୁରି ସହଜ ବାଲା କରିଥିଲି କଣ ତମର ଦେଇଛି 3,000 ଦେଇଛି 3,000 ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି 10% ଦେଇଛି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବାହାର କଲେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ବାହାର କଲେ ବାହାର କଲେ ବା ତାର ସବୁଠୁ ସର୍ଟ ରାସ୍ତା ମୁଁ କହିଲି 30,000 ଗୁଣନ 21 3,000 ଗୁଣନ 21/100 21 କୋଉଠି ଆସିଲା 10% 2 ବର୍ଷକୁ 10% ହେଲେ 21% ହେଇଯାଏ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବେସିକ। ସାର୍ ହାଫ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ହାଫ ଟା ଟିକେ ବୁଝିଗଲାନି। ଆରେ ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲିନି ସେଠିକି ଯାଇନି ତମେ ଯୋଉଟା ଏବେ ପଚାରୁଥିଲ ଏବେ ପିଲା ଏଥିରେ ଡାଉଟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ପଛକୁ ଆସିଲି ତମେ ସେ ହାପି ଅଲି ନା କ୍ୱାର୍ଟରଲି ସେଟା ବଡ ପିଲାଙ୍କର ପଡେ ତମର ସେ ହଁ ସାର୍ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ତ ସେ ହାଫ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ଦେଖିବା ସେଇଟା ବଡ ପିଲାଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟା ଆଉଥରେ ଆଗେ ଏଇଟା ସବୁ ପିଲାଙ୍କର କ୍ଲିୟର ହଉ କାହାର ଏଇଟାରେ ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ କୁହ। ସାର୍ ମୋର ନାଇଁ ଓକେ ଏଇଟାରେ ଡାଉଟ ଅଛି ଓକେ ମୁଁ କହୁଛି ତମର ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିଥିବ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରିବାକୁ କହିଥିବ ଧର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତମର ଦେଇଛି 4,000 ଟଙ୍କା ସୁଧର ହାର ହେଇଛି 10%। ଟାଇମ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ସହଜ ପଚାରିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଏଇଟା ତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତ ମୁଁ ଆକୁ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବେସିକ ରାସ୍ତା ହଉଛି ସିମ୍ପଲି ଏଇଆ ହଁ କହିବି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏହାର ବେସିକ ରାସ୍ତାଟା ହଉଛି ନା ଆମେ ସାର୍ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ ବାହାର କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷର ସୁଧ ଆଉ ବାହାର କରିବା ଦି ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇଦବା 2 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇଦବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ସୁଧ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଗୁଣନ ସୁଧର ହାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ 4,000 ସୁଧର ହାର 10% ତାକୁ ବାହାର କଲେ ପାଇଲ 400 ଏଇ ଯୋଉ 400 ପାଇଲ ଏ 400 ପୁଣି ଥରେ ମୂଳଧନ ସହିତ ମିଶିଯିବ କାହିଁକି ନା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁଧ ସାର୍ ଗୁଡାକ ମିଶିଯାଏ 4,400। ତେଣୁ 4,400 ହେଇକି ତ 4,400 ପୁଣି ତମର ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇ 10% ସୁଧ ପୁଣି ଆକୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ତମେ ପାଇଲ 440 ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯଦି କହିବେ ଟୋଟାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କେତେ ହେଲା ପିଲା ତମେ ମିଶେଇଦେଲ 400 ପୁଣି 440 ତ ଏଇଟା କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ମତେ ଏତିକି କୁହ ଏଇଟା ଯାହାହେଲେ ବି ତମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଏଇଟା ବେସିକ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ ନା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଓକେ ତ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁବିଧାରେ କରିବାକୁ ଯିବା
ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି ଯେ ନା ସାର୍ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି ଯେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ प्रिंसिपल गुणन तुम्हारा नेट आर कौन नेट आर माने तुम आर टा जेहेतु कंपाउंड इंटरेस्ट 2 वर्ष को कौन ही जीवो ना आर टा तुम 10% देछि 2 वर्ष को तुम्हारा a plus b प्लस माइनस a गुणन b by 100 सूत्र पड़ी एटा केते हियो तुम जानछो 10% टा 21% हे जाय तुम जानछो तो एटा हमें डायरेक्ट कहि परिबा प्रिंसिपल p देछि 4000 डायरेक्ट नेट आर 21% 21 by 100 कटि गले तुम पाइबला 840 तो एटार कार डाउट अछि ना ना एथरे की डाउट है देखो गोटे क्वेश्चन को हमें दी प्रकार कले काहर डाउट अछि ना सर माने आपण एडा 2 वर्ष करले से जो a plus b आउ a into b by 100 से सूत्र व्यवहार तमे 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 शुद्ध सीधा मन रखि द 10% जदी थाए 2 वर्ष को हे जाए 21% 3 वर्ष को हे जाए 33.1% एतु मन रखि दियो ताको मन रखि देले तम पई सुविधा जदी 20% अछि 2 वर्ष को हे जीवो 44% कंपनी इंटरेस्ट क्षेत्र 30% जदी ଥିଲେ 69% 30% अछि ताले 69% हे जीवो 69%। बुझिला 40 ଥିଲେ 40 ଥିଲେ 96 हां ଆଉ तो 50 समस्या एति बाटा बुझि पालो हां हां ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ओके ଆଜ୍ଞା तो ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଛୋଟିଆ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯୋଉଟାରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବା କାହିଁକି ବେଳେ ବେଳେ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ ଯୋଉଠିକି ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡେ ନା ଏଇଟା ତାମାନେ ଯେ ଆର୍ ଟା ଆମେ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲା ହଁ ସାର୍ 10% ମାନେ ହଉଛି 10/100 କାଟି ଦେଲେ ହଉଛି 1/10 ଏଥିରେ କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ନା ସାର୍ ନା 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 ଏଥରେ ଡାଉଟ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 10% ହଉଛି 1/10/100 is equal to 8/10 ତା ମାନେ କଣ ପିଲା ନା ତମର ଏଇ ଯେ ଆର ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆର ପାଇଁ 10 ଥିଲା ସେ ହେଇଯିବ 11 ମାନେ 1 ବଢିବ କାରଣ ତମ ସୁଧ ବଢୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ସୁଧ ହଉଛି ନା 10 ହଉଛି ମୂଳଧନ ସିଏ ହେଇଯିବ 11 ଉପରେ 1 ମିଶିଲା 11 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 10 ଥିଲା 11 ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ କଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷ ସେମ୍ 10 ଥିଲା 11 ହେଲା ବୁଝ ଯଦି 3 ବର୍ଷ ଦବ ପୁଣି 10 ଥିଲା 11 ହେଲା ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଦବ 10 ଥିଲା 11 ହେଲା ଏମିତି କହିଚାଲିବ ବୁଝିଗଲା ତମେ ଯଦି କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ ର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରେଇବି ମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 3 ଟାଇପ ର ଆମେ କରିକି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢିବା ତ କାହିଁକି ଏଟା ସୁବିଧା ହବ ଯେତେବେଳେ ତମେ 3 ବର୍ଷ ଦେଇଥିବ 4 ବର୍ଷ ତମକୁ ଭାରି କିଟିମିଟିଆ ହବ ଏମିତି ପୁରା 1 2 3 4 ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ସେତେବେଳେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବି ତମେ ଦେଖୁନ ତମେ ଏବେ କହିଲ ନା ସାର୍ 20% ଅଛି 3 ବର୍ଷ କେତେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ନା ହିସାବ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ବଡ ବାହାରିବ ତ ସେତେବେଳେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଟା ସେଠି ଆପ୍ଲାଏ ହୁଏ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆକୁ ଗୁଣି ଦବ ଏ 10 ଦଶା 100 11 11 121 ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ମୂଳଧନ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସମ୍ବଳ ସୁଧ କଣ କହିଲି ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଫେରି ଦେଲେ ଉତ୍ତର ବାହାରି ପଡିବ ଫେରି ଦେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ହେଇଯିବ 21%। ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ମୂଳଧନ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ସମ୍ବଳ ସୁଧ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ଲସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ 100 କେତେ ପିଲା ନା ସାର୍ କହିବ 100 ହଉଛି 4000 ତାପରେ ପଚାରିବ ଯେ ସାର୍ ସୁଧ କେତେ ସୁଧ ତମେ ଦେଖୁନ 10 ଥିଲା 100 ଥିଲା 121 ତାହେଲେ ସୁଧ ହଉଛି 21 ତାହେଲେ 21 କେତେ ବାହାର କରିଦେଲେ ତମର ପାଇଯିବ ତମର କେତେ ନା ତମର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇଯିବ 100 ଡିଭାଇଡର ବାଇ 21 ତାହେଲେ କେତେ 840 ହଁ ପିଲା ପିଲା ଦେଖ କନଫ୍ୟୁଜନ କିଛି ହବାନି ମୁଁ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ତମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଦେଖେଇବି ତମେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ ହୁଅନି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି ଭଲସେ ଦେଖ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି 8000 ଟାଇମ ଦେଇଛି 3 ବର୍ଷ ଏଠି ତମର ଆର ଦେଇଛି 20% ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲା ତମକୁ ପଚାରିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ତମକୁ ଟେନସନ ଆସିଯିବ ତମେ ଯୋଉ ଟ୍ରିକ୍ ବି ନିଅ ଗୋଟେ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ ଟା କରିହବ କୋଉଟା ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର
सेकेंड ईयर ए जोटा तमर बेसिक करी हबो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर निशा कहलो फर्स्ट ईयर में कोन लिखिबी पूरा सब कथा को एटा शब्दटा को कोन लिखिबी फर्स्ट ईयर पाई निशा को सर 8000 गुणन सर सर 8000 into 3 into 20/100 थ्री कोट आसिला सेटा को सरल सुध एटा कंपाउंड इंटरेस्ट तो नॉर्मल टाइम कथा बोली जा तीन सेट में तो 3 वर्ष लिखिছি प्रथम वर्ष सेकंड वर्ष थर्ड वर्ष ताहले सिंपली 20/100 एते पढ़ी कि देखो जे तमे ध्यान दउनु ताहले सिंपली काटी दलो हे गला सर 8 गुणे 1600 टका हना नै तापर निशा को ए 1600 का मूलधन से मिसै दे आई से रिटर्न मिसै जीव हां मिसै साला पर केते हला 9600 तापर जे वर्ष पूरी 20%। हां पूरी दिकासन कटि गला 212 218 19 1920 पूर्ण 1920 मिसिबो टिके से 1920 मिसिबो पूर्ण 1920 मिसि गला पर केते होला तमरो 11520 11520 पूर्ण भारी को 20 दीटा सुनो कटि गला ताल तमर भारला 1100 2200 2304 ना नहीं ताल तमर टोटल शुद्ध बाहर के आसिला मुझे कहबी कंपाउंड इंटरेस्ट केते तमे राइट साइड 2304 नले 1152 सब मिसे दे एक के दो के ଅଠା ବର୍ଷ 5824 5824 हाँ एती करिया पे हमको मिनिमम 3 मिनिट लागे गला हना ने तामे ट्रिक रे पिला एती असुविधा हबो 20% रो तमे 2 वर्ष पय 44 जानि छ 3 वर्ष पय केते तमे दे कंफ्यूजन होते हिसाब करी देखले मन हबो जदि हम हिसाब कर देखा देखो गोटे हला तमे 44 आ गोटा होची 20 माने बुझी पारते पिला तो मोटे असुविधा लागुच ना लागुनी एती खाली को ସାର୍ ସେଟା 72.8 बुझिली असुविधा लागुच ना लागुनी ଆଜ୍ଞା लागुची ताहले एमिति किछि क्वेश्चन आसीबो जोटा को एइथिरे करि हबो से जो नेट परसेंट पकई करि हबो ठीक असुविधा लागियो हला अगर बेसिक दा टिके सुधा ले हां तो से क्षेत्र रे हमको मु एबे जो ट्रिक सिखोतली सेही ट्रिक ता सब हेडा यूनिवर्सल हेडा सब जगह काम लगे पड़े हमु कोन करिए पड़े ता पे एबे निशा भल से ध्यान दियो बुझी परियो ना अपनी कहबनी एइटा को सिंपली तुमको भागियो पड़ियो 20/100 माने 1/5 एथि कार डाउट अछि नो 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 सर ताहले हम जो तीनटा वर्ष फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ताहले प्रथम वर्ष 5 1 बडी की 6 हे जेबो सेकंड वर्ष भी 5 1 बडी 6 जेबो थर्ड वर्ष भी 5 1 बडी 6 जेबो किछि ले एति लेक्चर का डाउट अछि जदि कबे चाहि वर्ष पुना उतरे पढो ना ना ताले याकू आकू गुणीबार कार डाउट अछि आकू मु गुणिले 525 कार डाउट अछि आकू गुणी दियो आकू गुणले केते होछि 70 18 36 3600 केते रे 216 ना देखा देखो केते 70 18 216 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦେ 216 सर
ମୁଁ ତମକୁ ଏବେ କଣ କହିଲି ଏଇଟା ହବ ତମର କଣ ମୂଳଧନ ହବ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସାର୍ 125 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 8000 ତାର ଡାଉଟ ଅଛି। No, 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 no. ନା ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର ହବ ସମୂଳ ସୁଧ। ତାହେଲେ ସୁଧଟା କେତେ ବାହାରିଲା କୁହ ସୁଧଟା କମ୍ପାରେଟିଭ କେତେ ବାହାରିଲା ଫେଡିଦିଅ। ଫେଡିଦିଅ 216 କେତେ 91. କେତେ 91. 91 91. पक्का तो सिंपली 91 कहते हैं सरीगला तमर ये ट्रिक आगु तमे जानिछु सेई ट्रिक रे कल 91 into 8000 by 125 बाहर कर तम पाइबडा है 5824 एटा केते सुविधा हला देखो बुझि पाछो ସାର୍ तो एक्चु तमे हां ସାର୍ ମୋର ଡାଉଟ ରହିଲା ମୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଯୋଉ 6 ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା। ଛଅଟାର ଏଇଟା ଉପରେ 5 ହଉଛି ମୂଳଧନ ତାପରେ 1 ବଢୁଛି ଉପରେ 1 ବଢୁଥିଲେ 5 ରେ 1 ବଢେଇଲେ 6 ହବନି। ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ସାର୍ ଯଦି ଉପରେ 2 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 5 7 ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା तो क्वेश्चन କରିବା ବହୁତ ସହଜ ତମେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କର ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍वेଶ୍ଚନ ଦେଖୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି କରିବା ହଁ 10 ସେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ କରିବା ଆଉ କିଛି ଟ୍ରିକ୍ କରିବାନି ହେଲା टाइम देखी 4 वर्ष तमर देखी कौन सेटा 4 वर्ष बहुत लंबा है 3 वर्ष नहीं आर देखी R, R. आर देखी 40 वर्ष कटिब ना पिला न कटिले भी मो लास्ट गोटे मो प्रिंसिपल टा चेंज कर देबी तमला ହେଲା न कटिला जदी हो ताले या देखी ताले तम कोन काम प्रथम आर को देखिबो आर करो 20 बाय 40 बाय 100 काटी दियो 2 बाय 5 तार डाउट 2 ଅଛି by 5. 2 by 5. ତାମାନେ 5 7 5 7 5 7 ତାର ଡାଉଟ ଅଛି ନା ନା ନାହିଁ 5 ନା 7 ସାର୍ 7 ନା ଠିକ ସାର୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ 12500 ହଉଛି ତମର ମୂଳଧନ ହେଲା 12500 ଉତ୍ତର ଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଉତ୍ତର ଦିଅ ମୁଁ କହିବି ସୁଧ କେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରି କୁହ। ମାଇକ୍ ବାଦଲ ତଳ ଯୋଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଆ ଲେଖିବି କି ପିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା 125 ସେଟା ହଉଛି 749 300 ତାହେଲେ 125 ହଉଛି 12500। ହଁ 125 ହଉଛି 12500 ତାହେଲେ ଫେଡି ଦିଅ 343 ରୁ 125 ମାଇନସ କରିଦେଲେ 363 होगा ना हाथ में सबके 18 218 218 कैसे टुकला ନା और ନା ନା ଏଇ 118 right। 28 हाँ 28 343 के 343 है ना 343 ହଁ ସେ ସାର୍ 343। निशा बुझी होची ସାର୍ 218 चाल लिखिबा 218 केते सरी गला तब नॉर्मल करो ଆସିବ 218 ସାର୍ ଆସିବ। 125 125 कटिगला डायरेक्ट 218 दिला सब 21 है ହଁ ସାର୍ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା କହିଲେ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହବ? ହଁ देखो मु तुमको सब वे सिखेइली एटा गोटे इजी होची बोली हम एठिक आसिले आमे ताकू नॉर्मल वे में करि परिबो प्रथम वर्ष सेकंड वर्ष तृतीय वर्ष भाषा करि मिसई परिबो बा एटा तो मोटे शॉर्टकट कंफ्यूजन कोड रहउची ना त ध्यान दउनो मु बुझी परनी ना ना ସିଏ କହୁଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଫର୍ମୁଲା ପଟେ ନା ଏଇ ଯୋଉ a ପ୍ଲସ b ଟା ଏଠି ଫର୍ମୁଲା କୋड ପକେଇଲେ ଏଟା देखो तुमको तीनटा वे कहली गोटे होची नेट परसेंट फॉर्मूला कहली आ गोटा होची सिंपल मेथड कहली जोटा तुम प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष मिसई मिसई लेखुतलो आ गोटा होची रेशियो ନାଇଁ मेथड ସାର୍ ଆଉ এইটা ইজি ନା হଉଛି କରିବା ଭଲେ ସେ ଟ୍ରାଏ କର ନାଇଁ ଏଇଟା ସାର୍ ଇଜି ହଉଛି ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ହଁ ପଚାରୁଛି କି ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯୋଉ ହେଲେ ଫର୍ମୁଲାରେ କଲେ ହବ ମନେ କରନ୍ତୁ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସବୁ ହଁ ହଁ ଯୋଉଟା ବି କଲେ ହବ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ତମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଇଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲେଖିବି ହେଲା ମାନେ ତାର କଟିବାରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆର ଦେଇଛି ଧର ତମର 30%
आर देछि 30%, तमर टाइम देछि 3 वर्ष, ହେଲା टाइम देछि 3 वर्ष, तुमको पचारछि कंपनी इंटरेस्ट केते, तो एटा यू आर क्रिएटेड 169 आर देछि तमर केते 20000 तमर, हैला अब ए विषय पी देछि तमर 20000 तमर। एबे निशा मते कहियो कोन लिखिबी प्रथम मु से रेशियो मेथड जदि करिया चाहे को वे रे जीबी मते कहलो प्रथम मु आर को धरि तले आर का बाहर करियो चेष्टा कर केते होची 30% माने केते निशा 30/100 सेटा कटाकटी करियो सर। हां तल 3/10 ताहाले तमर कोन हे होची 10 टा केते हे जीवो 13 निशा बुझी पाछ 13 होची बिले आज्ञा ओके 3 वर्ष कहि केते थरा लिखिबी 3 थर 3 थरा ओके एटा गुणी देले केते हो तमरो 100 एटा गुणी हजार देले हां एटा गुणी देले केते होची 169 रे 13 न 2197 21 हां ताहले निशा मु ए लिखि पारिबी जे 10000 हेउची 20000 तम कंपनी ड्रेस पचार ताहले हम 1197 पचारिबी बुझी पारछ ना कि बुझी पारनो सर सेटा जो 2000 टाइम से हां नहीं से जो 1197 आनले सेटा हां से हेटा फेडा होती ना एटा तमरो अमाउंट ता एटा तमरो प्रिंसिपल ता ताल सुधर का भीतर जीव ना फेडी देले पाइ गेले 197 फेडी देले ताले सिंपल क्वेश्चन को प्रश्न उत्तर देबे 1197 गुणन 20000 22,000 तीनटा में कटि गला 2 सप्ताह 14 2 18 2 के 23,940 23,994 हां 940 23,940 940 पिला बुझी गेला देखो कंपाउंड क्वेश्चन में जो बेस्ट होनी पूरा बहुत सहज पड़ियो पिला एकिति पड़ियो परीक्षा तुमको पड़ियो एमती तो राम 10,000 टका करज करी आनिला 1000 टका हे गला क्लास रे 10,000 टका करज करी आनिला हजारे हां 10,000 टका करज करी आनिला ता 2 वर्ष पाई के रखिला पाखरे तार सुधर हार थिला 10% ताहले ताकू केते टंका देइकरी पैसा सुजिया को पड़िबो चक्रवर्ती सुधर एमदी पड़े पूरा टोटल अमाउंट पचार तमे सिंपली कोन करिवो 10,000 लिखिवो 20% 21% बाय 100 लिखिवो किसी का डाउट अछि ना 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 नो सर बाहर कर देले लगते तमे मिसे तमे आपको मेसेज देला सहित काना पूरा पूरा केते टका दे सुध परिशोध करिवो आंसर 12,100 टका दे सुध परिशोध करिवो बुझियला हां हां बुझेला जदि कंपनी तो क्वेश्चन करला एमिति का ही पड़िबा आ किसी ऊपर भी जीव आमे केते सब पढिबे हैला तो पिला तो काली हमें कौन पढ़िबा समय अनुपात और सर बे अनुपात समानुपात अनुपात पढ़िबा अनुपात सर आज टिके पढ़िबा अनुपात समानुपात सर मोर टेलीग्राम पर आपन को फोटो उठी टिके का आंसर कोन नते मैं ये लिखि देखे दउछि से कहछि गोटे आयतक्षेत्र दैर्घ्य को अधा प्रस्थ को 2 गुण कले जे नुआ आयतक्षेत्र हबो ताहार क्षेत्रफल मूल आयतक्षेत्र अनुपात केते देखो
ତାହେଲେ ତମର କହିଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଅଧା କରିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତ 7 ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ଆର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ କରିବା। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇ କରିବା। ହଁ ହଁ ସେ ଉଦାହରଣ ନେଇ କରିବ ମୋର ଏଠି କଣ ଇଏ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଗୋଟେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ନେଲେ ଏଟାକୁ ନେଇଛି 10 ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଟାକୁ ନେଇଛି 20। ତାହେଲେ ଆଗରୁ 20। ଥିଲା କେତେ? ହଁ ଦେଖ ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ ଏରିଆ ତମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହଉଛି 10 ଗୁଣନ 20 200। 200 ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ କଣ ହେଇଯାଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧା ହେଇଯାଇଛି କହୁଛି ମାନେ ତମର 5 5 ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ନା ଓହୋ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ହଁ ବା ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ପ୍ରସ୍ଥ। ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ବ୍ରେଥ ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ଲେନ୍ଥ। ତାପରେ ତମର 10 ହଉଛି ହେଇଗଲା ଏରିଆ ହଉଛି 10 ଲେନ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ରେଥ 20 ଗୁଣନ 10 200 ଜି ହେଲା। ସାର୍। ହଁ ତାପରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ 200 ଦେଲା ଟିକେ ପିଲା ଅଧା ଟିକେ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଟିକେ ପିଲା ସାର୍ ଟିକେ ମୁଁ ସାର୍ ବଡ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରୁଛି। ହଁ ବଡ ପିଲାଙ୍କ ଗ୍ରୁପରେ ମେସେଜ କରିଥିଲି ଯେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ 9ଟା ବେଳେ ଅଛି। 8ଟା 50 ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ତ ପିଲା ସେ ସାର୍ କହୁଛି ସାର୍ ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା 200 ଆଉ ହଁ ତାର ଯୋଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 20 ଏଥିରେ ହେଇଥିଲା ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଅଧା କରିଦବାକୁ ଯଦି ଅଧା କରିଦେଲେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଧା ହେଲା ହେଇଗଲା 10 ହେଇଗଲା। ପ୍ରସ୍ତକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତ ପାଇଁ 20 କରିଦେଲେ। 20 ହେଇଗଲା ସମାନ ହେଲା। ସିଏ ବି ସମାନ ତାହେଲେ 200/200 ଅନୁପାତ 1 ଅନୁପାତ 1 ହବ। ହଁ ଏଠି ସମାନ ହେଇଗଲା। ହଁ ତାହେଲେ ଅନୁପାତ 1 ଅନୁପାତ 1 ହବ। ସାର୍ ହଁ ଥାଉ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉ ବୀଜ ଧରିକି କରିହବ ନା। କଣ? ବୀଜ ଧରିକି ହବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ହଁ ହଁ ଭେରିଏବଲ ମୁଁ ହଁ ସେଇ ଗୋଟେ କହୁଥିଲି ଏପଟେ କରିଦେବି। ଏଇଟା ଯଦି ନହବ y ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର ହେଇଗଲା x into y ତମର ଏରିଆ ହେଲା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା ଏଟା ହେଇଗଲା half x ବା x/2 ଅଧା ଏଟା ହେଇଗଲା 2y। ଆର ଲେନ୍ଥ ଆର ଏରିଆ ହେଇଯିବ କେତେ 2y ଗୁଣନ x/2 କଟିଗଲା 2 ଇଏ ବି ହେଇଗଲା xy। ତାହେଲେ ତମର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେଇଗଲା xy/xy କଟିଗଲା 1:1 ବୁଝିହେଲା। ସାର୍ ହୁଁ ସାର୍ ହଁ କୁହ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ହବ? ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ହବ ପିଲା ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ତମେ ନୂଆ ପିଲା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାଲି ଗ୍ରୁପରେ ତମ ଗ୍ରୁପ ଦେଖାଯାଉଛି ଆରେ ପିଲା ମୁଁ ପଠେଇଛି ଏବେ ଓପନ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି। ଏଇ ୟେସ୍ ଗ୍ରୁପରେ ସାର୍। ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ତମର ତା ଲିଙ୍କ ଟା କଣ ଆଉ ଥରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ସେ ହଁ ଆଉ ଥରେ ସେୟାର କରୁଛି ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା ଓପନ କରିବ ଏଥିରେ ସବୁ କ୍ଲାସ ତମର ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଓପନ କଲି ଆସିଗଲା ସାର୍ ଯାହାବି କ୍ଲାସ ଯାହାବି କ୍ଲାସ ପଢା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଅଛି। ତମେ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କର ସତରଟାରୁ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଲାସ ସାର୍ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ସାର୍ ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା ବି ଛାଡିଦେବେ। ହଁ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ଲାଭ କ୍ଷତି 1 2 3 ସରଳ ସୁଧ 1 2 ତାପରେ ରିଭିଜନ କ୍ଲାସ କାଲି କରିଥିଲେ ଆଜି ହଁ କାହାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପ ଅଛି? ଶୁଭୁନି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ନାହିଁ କି?
टेलीग्राम ग्रुप रे कंपलसरी जानो WhatsApp रे भी अच्छी पिला पठेଇ दिलियो मु जे ओके सर जोड़ी लिंक सर मोबाइल रे डाउट क्लास करेबा हाँ निश्चय तमे पढ़ी दियो तापर डाउट क्लास होबो निश्चय तमर डाउट क्लास होबो तमे नोआ पढ़ितो ताले गोटे काम तमे कहू जे तार गोटे काम करंतु मु तो पुराना क्लास करिनी गोटे दिन रे सब टॉपिक रु टिक टिक पढ़ाई दियंतु या कहूछ डिजिटल sir. क्लास एटा बोली ओके ठीक है सेंटर पड़े मुझे पाउनी थी पिला देखि पठे देबो तो एठी ऑन तमे यूट्यूब ऊपर जा ऊपर अछि आगे ऊपर यूट्यूब जा ओडिसा रीजनल स्टडी पॉइंट सर्च मारिबो सर्च मारला परे नले ओआरएस मारदेले बस हाँ ओडिसा रीजनल स्टडी पॉइंट सर्च मारिबो आसला परे प्लेलिस्ट को प्लेलिस्ट देखाइ देबो पीएमएसटी 2024 एटा 12टा क्लास हो पिला मु आउट ऑफ ऑटोमेटिक सेट कोन ना ए जो लाभ केतिर एबे एटा तुम जानि कि जदी कोनोसी वस्तु तार मूल्यटा 10% किनी 10% कम किनी এটা ମୁଁ ସାର୍ ବାହାର କଲେ ଧରିଛୁ ଏଇଠୁ ସାର୍ ଲେଖି ଯଦି ମୂଲ୍ୟରେ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟଟା ଯୋଉଟା ଧରିଥିଲେ 100 देख हाँ मु कहली 100 टकार से आर मोबाइल मूल्य बन थिला माने सॉरी तमरो दाम थिला से कोन कोती 10% कम रे किनिला कम रे किला माने 90 टका रे किनिला गला ଆଜ୍ଞା पुणी 10% अधिक रे बिकली ଯଦି ମୂଲ୍ୟରେ ସେଟା ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟଟା ଯୋଉ ସିପିଟା ନା ଏଟା 90 ହେବ देखो भले से हाँ मुन सिपी रेबा काने से जे बिकिवा बा छपार त मर है 100 टका 100 टका रू अधिक बिकली से काई 90 टका लोक काई कहबे ते कथा तार ସେଇଟା ବିକିବ ତାହେଲେ ସେ 100 ଟଙ୍କା ବିକିବ ତାହେଲେ ତମେ ଦେଖି ପାରୁଛ ଲାଭ ହେଲା 20 ଦେଖି ପାରୁଛ ଲାଭ ହେଲା 20 କିଣା ମୂଲ୍ୟ ହଁ ସାର୍ ଗୁଣନ 200 ବାଇ 9 ହଉଛି ହଁ ଟିକେ ମୋ ପିଲା ଏକ୍ଜିଟ୍ ହଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ ପାଠୁ ଯୋଉମାନେ ଏ ଭିଡିଓ ପରେ ଦେଖୁଛ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବ ଆମ ସହିତ ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ ନେବାକୁ ଫଲୋ କର ନିହାତି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଯିବେ ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଏନ୍ କରାଅ କେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଆସିନି କେବଳ ମତେ ଫୋନ କରି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ତମେ ଜଏନ୍ କରାଅ ହେଲା ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ ତ ହେଇଗଲାଣି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ହଁ ଓଏମଜି କି ଓଏମ ଆସୁନି ओके मते कौन तांको ना एबे नुवा पिला जे जॉइन हिता ना कोन जणे होची एमडी आउ जण होची गोपाल राहुल बारी राहुल एमडी आज क्लास छी ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆସୁଛି आ अनिता आसी ଆଜ୍ଞା ହଁ ସାର୍ ଆସୁଛି ମୁଁ କହିଲି କହିବି ତମେ ଏଇଠି ମଙ୍ଗେଇକି जो पिलांकर डाउट अछि आमे ई सैटरडे दिन पढिबा क्लास डाउट क्लास हो होला सैटरडे दिन ଝାଡା ହେଇଗଲା ଓକେ yes sir କାଲି ସାର୍ କାଲି ଟାଇମ୍ ସାର୍ हां 17 ସାର୍ ହଁ ସାର୍ କାଲିର ଛୁଟି ଅଛି ସ୍କୁଲ ହେଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କେବେ କାଲି ଯୋଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ ନା ସାର୍ କାଲି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 6:45 6ଟା ବେଳେ ଛଅଟା ग्रुप रे कथा बातिला कोन कथा होत ग्रुप रे थैंक यू